tamningke Mia sariko Bisramgonjo hai jagao kaisa gotona notigi a gotona বিশেষ কে সিনিতি প্রজেক্ট খরকসা বুरै आं जे खोनामानि गुवाहाटीनि ब आगरतला फाइगै आगरतला नुहैते पारा थांमानि आ पारा थांफ्रु कायसा बासो काजाक आ बासो काफ्रु लामा कायसाओ खरकसा बरक कामानि उलो आ बरक बनो बसागो रमफ्रे सामफ्रे खायसा ताई आब्रै जेहेतु लेखापड़ा गोनां बिनि बागै ब पुलिसनि हेल्पलाइनआव ब कल खायजा फियाबा पुलिस बनो कुनो इनिशिएटिभ न हालिया उलो ब बिनि कामि गानांगि दिनि बर रगनो ब आ मेसेज रेखा आबुनि उलो बिश्रामगंज हाइ जागो कायसा इन्सिडेन्ट का आई इंसिडेंट मानी बलाई अनफॉर्चुनेट आबो उना कोकिया फियाबा आं कैसा और कोक साना मुसुङो तिप्रसा आबो सुदु तिप्रसा हनै कोकिया हिसे कुनो बुरैनि उपरो इरकम मोलेस्टेशन उन्थुन आबो कामुया खरकसा बुमा खरकसा बासै खरकसा बाय खरकसा हानक आब्रै रक आब्रनि उपरो बति प्रासा पांथुन तिप्रासाया पांथुन आबोनि उपरो इरकम खैमानि आबो बेलाय जाया बिनि बागै आगतना नतयै मिया बिश्रामगंज कैसा बेलाय सिरियास इन्सिडेन्ट नोंथांखा आं मिया बिश्रामगंज प्राय 6टाव क्रस खायो सुनामुरानि कैसा तैवान दाल होननाय जायगा दङ आरो थाङै आरो निकि फिलिफाय मानि उलनगो फाइखै प्राय 10:30 खोना आं खोनाखा आबनो तै किसा खबर नाहरखा आबो बेलाय इन्सिडेन्ट जाया आइसे तिनि आरो वानजै तिप्रासा आंलायना नायखा आइसे आबो मानि बसाया जे सामुं खायनाय आबरो किन्तु मानजागिया जे सामुं खाया आबरो किन्तु मानजागनाय आनि तिप्रासा पांथुन अन्य जाति फारंथुन बिनि बागै अरो तिप्रासा वानसां मानि सायाइसे आनि कोखै अबसे तिनि आगरतला शहरनि अटो काइथांप्रु खरकसा स्टुडेन्ट्स आरोबो मोलेस्टेशन होनानै ट्राइ खायखायसे तिनि जे बरक ट्राइ खायनाय आबरगनो शास्ति दिना दरकार आं सैमान मानी आं जा नुगमानी अचिनी तिप्रा हाव साबो आसगै नेट हामिने बै आं खामकै कक सैमैयां तंखा किन्तु आं कक साना नायमा गाइसे तिनि अबहाय माफिया अबहाय साहस माननाय बबरनि साहस मान ब तिप्रासा बुरिनो फारंथुन वानजै बुरिनो फारंथुन जेकुनो बुरिनो फारंथुन आ साहस साबो बनो रेखा सरकार बरो तिनी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ होननै सानाय बरक आ सरकार बर थांका प्रत्येकटा दिन जों बुरिरनो ऊपर अत्याचार नुगु बुरिरनो मोलेस्टेशन खैमान नुगु बुरिरनो ऊपर पद्रेपर खैमान नुगु आबरक शास्ति मादमान मानिया तिनी आगरतला शहर जे बरक तिनी उपजाति जात होननै पुलिस न होननाय पुलिस मनताङै उपजाति बुमुतै ब अकक साका तामुंखा ओ उपजाति होननाय बरक बबुसुक शास्ति मानखा तिनि बर आबो वान सुनानै नांगौ तिनि वान सुगै जों तिप्रासारक जों तेकिसा वान सुगै कक साना नारगौ सामुं खायना नांगौ आइसे तिनि आं अरनियो राजनीति खायना फाया राजनीतिनि उर्दे आं खरकसा तिप्रासाङै ओ इन्सिडेन्ट बेलायके सेलाङो ए इन्सिडेन्टनि खालायनाय बरकनो दाक्ति खाय पुलिस बनो आइडेन्टिफाई खायै एरेस्ट खायनानि दरकार एरेस्ट खायै बनो उपयुक्त शास्ति दरकार कारण बर जदि शास्ति मानि हांखाय ताई खरकसा बुरै भगवान सापांगतुन तिप्रासा पांगतुन बिनि उपराव मोलेस्टेशन खायना चेष्टा खायनाय आबुनि बागै आनि कयमुं प्रशासननि थानि तिनि प्रशासन करै
প্রশাসন করি গে তিনি নুখা মিয়া বহাইনা একটা গতরাঙ্কা চাকমাগাতো খরকসা ড্রাইভার যে খাসি তো তিনি মা থেকে আইছে আবারও বেলাই চাই আইছে আবো উংনানি উচিত দিয়া বিনি বাগै आं तिनी तिप्रासारनो कयनामो समाव साग बैसाग वालाय सुगलाय बुलाय तगलाय उंनानि उसिदिया जों वानसुंनानि जरा फाइसक पाइका जों साग साग जतनो गाहाम आककबो जों सामिया जों साग साग जतनो हामिया अककबो सामिया गाहाम हामिया तङैनो बरक गाहाम हामिया ngैनो बरक बिनि बागै आनि कौरसै molestation सिमिया गोबां बरकनो विभिन्न भाबे विभिन्न समयाव जों नुखायसै आनि बुरि रक आनि सेलाय रक आबो belai wana masingsa aboni bagai ang jottono koinamu sungo hasteo kesang ke haluk tonglainani bagai जों नायनान दरकार आव प्रशासन दङ प्रशासननि उपरे नगा तिनी प्रशासनबो आं नुखा तिनी जिबि हास्पातालनि जारा फाइनाय लामाओ कासुइ बुजाखा जिबि हास्पातालाव हपुं थुयागुइ फाइनाय शर्मिया थानाय हरो जोंनि तिप्राजे खरकसा चलिजाक बासनो रमप्रे सप्रे खाइजाक माने तामसानाय না তো অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা আবহাই ঘটনা তো কোনো মতে মানে কইয়া যারা দোষী যারা এই ঘটনা অভিযুক্ত দংনাই বিনি কঠোর শাস্তি নিয়ে দরকার নিচ্ছে এই ধরনের দিনে দুপুর হনৈমানো সাঁজা জরা 500 চলতি 500 যদি এই ধরনের ঘটনা আঙ্গি তংখাঙ্কায় তাইলে পরে রাজ্যনি আইন শৃঙ্খলা সাধারণ বরংনি নিরাপত্তা বজাকা তংসি শুধু অবশ্যই ইয়া বলে তিনি থেকে মাস তিনেক আগে আগরতলা রাজ্যনি রাজধানী প্রাণ কেন্দ্র সালসে অটো এই ধরনের ঘটনা প্রকাশ্য নক্ষা আসলে তাবুক তো যারা গুন্ডা মাফিয়া ড্রাগ মাফিয়া হাসিং মাফিয়া হা মাফিয়া কি গামি কি শহর বড় তো খাই দङ সরকার বরংনি ন মাফিয়া রংনি সরকার গুন্ডা রংনি সরকার এন্টি সোশ্যাল রংনি ন সরকার আবনি বাগিন দুষ্কৃতিকারী রক এই ধরনের সাহস মানমানি বাগিন এই ধরনের ঘটনা जों নগুই দङ তাবুক গোটা রাজ্য ন খুন দর্শন ছিনতাই রাহাজানি নিনি নেশা অবাধে চলি দङ তাবুক বিচার করে যারা খাইনাই রক বরক শাসক গোষ্ঠী বাই কেরেंजाक অব এই অবস্থানি বাগিন যারা অমতিহাই এন্টি সোশ্যাল লক বরক খাই অব সিনিন সরকার আবনি বাকি সাহস মামানি বাগিন 500 চলতি 500 অন্যান্য প্যাসেঞ্জারনিবো সাঙ্গে এই ধরনের ঘটনা দিনে দুপুর অটো আগরতলা শহর প্রাণ কেন্দ্র जों যে ছবি নখা অবতো অস্বাভাবিক কাজেই आं सानाय बिसेसकै मियानि जे घटना बिसां बंजं माने आबो अत्यंत निंदनीय सेलेंमा सिसा दोषी बिनि कठोर शास्ति थुं এবং যদিও সরকার খুব বড় বেশি ভূমিকা নাও না আংখা খাইয়া তো ওখানে সিনি জোর দাবি দংনাই যারা প্রকৃত দোষী বরনি শাস্তিनि ব্যবস্থা থুं আর লোকরত্ন কইনাই যে সিনি আবুনি বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই নিন্দা জানাंनाय কঠোর শাস্তিनि দাবি খাইনাই আন্দোলন নংনাই কিন্তু তংকাসাং যাতে বিভাগ নমা থাंनाय প্ল্যানিং থুं অবকই মতংनाय যতন হামবাই সিনি যত মিডিয়া সং সন্তিনর ফাইস ফজা বিশ্রাম গঞ্জ নর যতন শিব মিয়ানি কাহিনী সিনি খরকসা বুকুক যে নি সাগো যে
molestation khaijamani bo actually Guwahati ni simi Agartala faita Agartala ni simi boyang bisram ngo amke bini kami oro fight tongmo jorobo prai sanjani 6টা 6:30 digibo bas bisingo bono khoroksa buini bosoni boro bono moles khamini tei bo even police bai bo 100 bo call khaika kok saka but bo kuni help malia bo kabi tongka en bas bisingo kabang ma borro tong bono kuni help khaya na ya bono nugui tong jete ne bono kya bo khorang khana ya bo bono bujotan pretend khai tong jotan mukti thanga si ang tine bono sana yo Tripura bo kaisa Guwahati pori tongoni Guwahati bo kaisa state Tripura bo kaisa state wo asa save like payment jaga ta kaisa nijini how phaye aske save kri hai bo tini am kaisa sinte from Narendra Modi Prime Minister Narendra Modi kaisa samo beti bachao beti padhao abo a government about government of Tripura bo under BJP ni government of haisi tamni bagai tini of beti bachao beti padhao ni am tini tamni bagai obono initiative na ja yangai tong Sungnup kaji thangnai koya mas age bo sini Khoroksa Bukhukjak University pori tongnai o to bisingo moles khamani afro bahino sung YTF hisabu ya haisi sung o Tripurani responsible citizens as Tripura sangai se sung afro baso and tini sungon no khong basa mani bahino sini tinoro faima sini honorable MDC sini sar Umar Shankar sini khoi district president to west district president to amki hai ni am kai sini port abo permanent ya abo temporary Sing tini all the funny as a indigenous people Tripura sangai chubana ni bagai bong ni suk dugo chubana bai phagai and tini mo sudu Tripura jangai simi sing subai ya tumuno wanjai thuruk jig ni bag ajaga phana om hingang kai ajaga sing basana kai omo sini society omo tolerated ya mo sing mo tolerate khajana jinis ya mo tamni bagai hindi mo tumuno sini state mo haingi to hangka dine tai bare nai so government of Tripura khaime jinis kunu kri afro wahaino within 12 hours ni bisingo a accused person or to was a funungnai moles khanino borom khamse ang bisas khayo poito tongo government of Tripura chief minister Manik Saha ni netrite borok obno botaisa nayana haise borok obno botaisa arrest khai justice ruwan ne ang wanchu kintu tumuno leri thangke kaisi kogo tong haise justice delayed is justice denied am hayi to hanke singwan suna haise je boroni je sini tabuk sini Indian prime minister samani beti bachao beti padhao samani abo government of Tripura abo bongni prime minister sapano yango borabno khunju kai ani singwan suna haise abon bai ang koinai om hai jate sini dopawo sini society wo om hai borok sitrano sing sak saja mar na haise borok nahangke borok CCTV footage ni bisinti borok lutunga angto tini kebang ma borok comment khainai baksa nogo tongtongoi bui abri ni tomong saya nang nata abri bo khaing nata ni kebang ma comment khainai ang sanani muchungu khoroksa Tripura sano temono nini dopawo nini nukhungo nini hik nini sajak nini kukoi nini manai am hai to ka apru budan ha kok sanai sung nukha sini former MP Revati Mohan Tripura bo sai tong wa jaga bo buini gojobno takhna diaro hani sai tong ang tini sanani muchungu ang kha khayabon bani bini tino chair kama khana haise Tripura sarok je bono hamjagai budmani bo tini afro ek somoy 5 বছর bagai MP nge dilewa aram eso aram to ye nini kabang ma Mongolian hai country thang guri tongmani tinabon by o situation ma phai haise even angan Facebook post ma khaikya you being a Tripura abon nini rights nai ni Tripura ni kok sanan haise Sung Tripura ni bagai anytime suk duk je kuno problem bagai not as a political party not as a YTF not as the promoter not as TWF sung as a Tripura sangai onu kumut ni paso haise sung samya bini background to mo BJP dakhai CPM dakhai Congress dakhai abo sung na bini party kala nai sung ne help kane paya sung bono kaisano chehra nai phayo bo sini dokhani bukhuk o bukhuk bo justice ma nang ni sung ni abono one place sung ni paya haise niya ni simna bubak rabo kok saka ang niji bekti ko boroi kok saka or ni SP be kok saka na hangka senta buta si SP malai obona bahike as soon as possible obona borono je o samung chipra khaina no dapi romoi borono sajar nang thang ni sing obono kaisa noni binti kok ka changani muchung to mono buskang om hai kebo samung sitra hamung sine khai to hangkai noro ang koinani muchung sine bukhurong no takiredi noro jotono saiman nango 100 aborono 109 no call khainan ta phogdi and video khai am hai borono
show up kene bus kangot kene bagai norok to play ke bata da haisi bari ro jan siki rani hake fight kene rengdi rani seng tuma hake fight kene rengdi abo sam katana ni musu sini bukul rongno ta kiridi yepro nang kiri tongnai apron nang saksa nang nagas kirina ni kuno kok kare ni rights tongo ni rights na kok sana na bagai seng jepro nang logi yang kai sing lotono baksa ke sing to play na haisi Hello, good morning, Pungkaham. Ito sini di Prasarapno. Sumhay na hay tabuk tuloy sa Dili Pedal Yatra sa Ruana Dilaynay. Already sa miyawo sa pamani horong ka. Sa room naman na kamiyawo. Pasaga belay hino room rogi po normal room abang sekeri ni bagi kokri hingga ke sen ini hai morning jawa sen no sintai seruana ini semula refresh ni tawang saja dan ke jodoh sini di pasar hancur tambi unit tambi sini separate state dari sini tika se court brokje sini di mana brokje ini chamani day sini di bahasa illegally migrant borok itu kok sai temani borok dari kino mana intum mengarap suri di day jotono kaham kurang tongdi jotono thancha tongdi jotono pal baksa ke hanche ke chawa ma khani suntai bo sun je maya sa sini sakje singya sa dei sini je dimando amo puri ya sa central government boje sini dimano accept klaya sa accept klaya sini ya riasak pojonto sun sini chawano muthaknani Kogia tamu ni bagian gangkai sini trinang sini bus kami lama belai kino monak abu ni bagai sing bonus sing sasaklanya ni bagai sini o mantai sok dia seman nai dolgar tei sini nok nuk hungo sini Tripura hasto sini illegal immigrant bong no sing reklanya ni dolgar haisi tambah ngat Tripura hato sini sing joto siu haisi abu ni bagai o illegal migrant no sing belai kino zaruri haisi reklanya ni abu ni bagai sing joto no bal baksa thancha matongai tegai seko gangke sing buskango sing tamu ongka mane ulai thangnai rogo kubang ga haisina sini borok sing tipasra buja ka tokja ka kunu justice kri rap khlaisa ka kunu justice kri belai khaina wana ma sing haisi tei sing kubang ma mante sokte rogo divide khlaisa ba haisi kubang ma sini ADC area rago fano nadi sini direct fund kuri awon bagi kun develop kuri haisi o develop kuri ni bagi no borok munisro sini bahan buthi ganang borok sing develop no yang gangke khatong thugyanggo bunyi ro ka developing sini ro ka developing ya general area ka tang developing ADC tang ya general area development ngakai borok ni ya ko direct fund phayu borok se sino ulda fund dio haisi ne sing borok tong ka haisi tamu ni bagai hingga nini rangno nono angri nani ani le tamu thangba khoti hayri bana oboni bagai sing direct fan naw haisi sing tange bini ya pinanai sing tange boy thaw jaksinai sini man thanya tange sing bubai sekjang nai sini man the software no sing tange bubai na hazar nai dini sing sini man the software san gange sini u follow se sini globo se borong nangai thamu ni sing bo jaga soi ga haisi oboni bagai sing sawama khainai palbak sama tongnai राजनीतिक बदलना संतोर्जे करे संग राजनीतिक जे कोन खाइमन हाइसि खलाइदि ना हिया फियाबा द फानलेसन मियक सनानि बगै जों पुइला द फासिनो चबानो सिम लगी मारिने हाइसि एन्ड जतो राजनीतिक खाइने र अमो जतो प्रिपेयर समा खाइने हाइसि जों अबनो सेक्रिफाइस मा खाइने द फानि बगै अबन बगै फाइदि जतो पालबाक्स जों तंगाइने चि चबानो सिम माइना सपोज जों चबा खाइनाय जों दिल्ली धरनार बाय जों जति माया हंगांगाय जों तेबो चबा कत इस्ते मानानै हाइसि
abon bagai thansa tambi logi di jatan ti prasarok keba keba naslim ta tambi keba keba hanya ko uta selagi jotono palkhe nini ani hine nini bahan buti hine nini bai gun hine singonar joto wansuli sing joto ti prasana omahai mawan sunai omahai mese sing sama sini coba tapi dapat saja sepuluh hingga daruna phonuk nai sembus tang sung tau pare ya teh hinna na tongo nai dong haisi lengkha belai kheno sapmo belai yang tung khati ni kai body thak man ya gulo tabuk himlai tongo sung only morning gongkor mani belai kheno satung ni belai tung haisi hingga himlai tongo kana belai lengka haisi boga se saimalia himte highway o thanda kisasa nanglai tongo belai kheno lenglai ka satung giring belai kha tini satung tunga haisi national highway road o lama dukan mane listing Bye. Saltam salrei waktu ini bagai ke health kita siapa harus satu serang ini kita customer lesson satu serang bagai tembus kanggo tugang nai rebut Taiman aja maya saini ya Taipan aku pun mulai tunggu karena jatuh jaga Taiman tuh ya Taiman itu mulai costly Taiman mah jurah bos hobi mah yang itu, kayak itu waktu itu mungkin kita aram mobile ini siapa jatnya Taiman tuh gitu satu mah mungkin ini nih balik itu tak serang nak pergi ni bisa serang kuat ini, tambai, nargi. Hai, live mak kena hijau kah? आप लोग का पेज का नाम क्या है? फेसबुक पेज का नाम क्या है? फेसबुक पेज अभी देखा तो सो भैया ने फेसबुक पेज खोजा अभी दिखाते हैं उनको ये लोगो साइड में आ जाओ ना थोड़ा साइड में आ जाओ ये है हाँ इसमें देखिए ये भी थोड़ा सा ये फॉलो कर लेना ये अभी खाना खाया था वो लॉरेंस फिशलरी को पेशेंट है ये खाना हमारा लोकल फैमिली है ना हाँ वो खाना खिलाया हम लोग को ये कस्टम कस्टम को भी मिला हाँ सब लोग मिला हम लोग खाना खा के आया और ये खिलाया हम लोग को बजिंग होटल और ये हमारा न्यूज़ देखने के लिए
इसमें देखो डेविड मेरा नाम डेविड ये डेविड मोरा सिंह टाइप करने से बहुत आ जाएगा ये पसंद हाँ नेशनल मीडिया वगैरह सब में है देखो देख सकते ये देखो ये देखने समझ में आज हम बात कर रहे हैं सिनर ने बुरो ताको रक बरक लामा मालाय बाक्सा बुझै मे के संगा गबा मनो सिनि न्यूज रक नुबैरिखा लगे हिमै तंग सिनि सारजि बसखांगो वारियास रक हिमै थांबाय काय आगोबै जों ताबागो अरनि बुरुनो साबनायता सिनर दैवर मा जमातिया कलरि आं मिललाया का थालाय किसा खागजां मा हेरं यादा बार गमायना खागजाग या खायना बागै बर'नि बिसिङाव मुसाहारि गोबां बर'नि टाइटेल दङ आबनो थानसा खाय ताक बर'नो खागलायलिया ता केमनो गोबां गाबनो खायनाय ओंखा अ पारानि न आबंखा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म इउएन ब्रह्म के बनो न बरक बरफा हन्ता बर'नि बुफा बर'नो साबनाय ए बरफा जेमन फादार अफ इन्डिया फादार अफ नेशन के महात्मा गान्धी हमा है के बर'नि बुफा के बर'नो साबनाय Good morning. Joto sini tiprasa dofa sini tiprasa lokorono honjarono. Joto ano good morning. Joto sini tiprasa friend rono. Tini sang oro malkini. Ya, tini oro malkini. Sang noitawo sini je pedal yatra. Sang nai sang. Joto sini Shillongni sini tiprasa rono sono support khainai rono rok sono logerna hinke sang bai baksa lama wo loge himna hinke narok noitani bisingno faidi noitani sikangno faidnan try khaledi tauni mala sang mefro salaika senior Shillongni jera tiprasa rogo sang bai je gadalai tongnai rok sono je help khainai rok sono je hamjak matai suri manglamani nongni chowacho haini bagai jong nongnobo nongni samung humung tongmani ba nongnobo samung humung pai nei jong bai join romnai jatke haini bagai jong noita wo time snamka tamni mula noita wangka jotono jani ja srai rongno jani ja family rongno kaisa office time hinka office thanan bagai mai teacher hoinai sarai rongbo school thanani school ro thangrei nei phaimani ja join phaimani ja haini bagai o life ni bisingdi noro borok jotono no paifleya hambai sono suba surumani sono tai logi romani hinga tai joto Shillongni je sono mia o sakangni simi sarpas dini simi sono maisari dongani sono sini je sakhamni je sakni nangmani sono romani bagani norno jotono baifle hambai te ani sangni khulumung yafaro tamni himala nongni hamjangma nongni sorima nongni chobacho baisi sing saksara kam krang tai sini lengmani no song pogoi thang nongni hamjangma bai hai ka nongni hamjangma mai ka nongni chobacho mai ka saimia sang mane lengmani no lengu de hinai na costo de hinai hai pana sang sini tiprasa do farong no sang tamni mala sang asaka phunungnan masugya emotional no tamni mala emotional no phunukan ka noroko do fana hamjabi tongmon ba no bo emotional yong thango ga jonga borno nukan ka chaibo costo man haini bogai sonorok suri di sini baginai kam krung ke anongni ashirwad songnango nongni ashirwad baino sanga sojara faimana haise ke tebisa paiple hambai sangbai je dabisho kosto to mankha haipano songto dofani bagai dofa fyongna bagai se lama himba to khimani ba kosto to khaina nangnai tamanlo o kosto
जों कस्त हिया हाइसे तामने मला अ कस्त न जों दह फिया गइर मके सिनि नेक्स्ट जेनारेशन जाते काहाम के तंगमनाय जात जाते जों बै साता फुइता खाइजेया जात अमा हेके तंगै माने हिनिसे जों अ स्टेट न नाव इनके आं सानानि मुसुगु सिनि बरम गोनां एक्स एडिसिनि सीएम सार हिनिनो सावां बरम रइनो सानाय सार राधा चरण देव बर्मा बनि कয়েকদিন सिगां आं नुखा बनि जे न्यूज माने बजे मेसेज माने एकदम पूरा टोटली तिप्रा साना ताम हिनि सासिने हाइसे पार्टी न जतन जानि जा इंडिपेंडेंट तमन पार्टी खाइनो मानु जतन जानि हामजा माने पार्टी खाइनो मानु हाइबा सिनजर केनिने अबर केनिने एके सामानि जाया हाइसे सानाय के तो जोंबो गोबां माखौनो साइमानो खायफानो जों जाया हाइसे न पार्टी न खाइदि न सीपीएम पार्टी हामजाखै दं खाइदि ता खाइदि हिया हाइसे जेन फान खाइदि पार्टी नंनिबो इंडिपेंडेंस दंमोन बा जतनिनो इंडिपेंडेंस नि दं फियाबा म हेके काइसाना हामियाता जे ताक फानो नायनाय दिन र इसुक जे तिप्रासानो सिसारि फैका तिप्रासा दफानि बागै खलाई फैका हाइसे महाराष्ट्र ताकसुक जरा कोनो तिप्रासा नेता न हामिया साया कोनो रंग नगैनो दंना ब प्रत्येकटा स्पीच साव पार्टी जेफानो खाइदि किन्तु निजिनि जाति न सकां बासी नारुक देहनि नै महाराष्ट्र के कोनो पार्टी नि विरोधी खायाबले ना महाराष्ट्र सीपीएम पार्टी नि विरोधी खाइका ना महाराष्ट्र कांग्रेस नि विरोधी खाइका ना बीजेपी नि विरोधी खाइका फियाबा महाराष्ट्र काइसा कोनो साव जे पार तिप्रासानि बागै हिंके नरक थानचाउंदी थानचा के तोंदी थानचा के जे कोनो मूवमेंट ना कोनन के थानचा के का देनि जे साबले नेनिके कोक सामन से सिनजो थांगै तामो खाइनै हाय खाइनै मरा संगे चंगिया फारिके नों लगेरमि एखे लगेतार दि फेबा हामियाता सानि जाति दफानि बागैने निनियो शेर निनियो कुर्सी कोइदिन तिनि दं खना करे नखनाबले नों एक समय एडीसी नि सीएम दंमोनि बरम गोनां राधा चरण देव बर्मा एक समय नों एडीसी नि सीएम दंमोनि ताबो तामंखा नों सीएम दिबा ताबो कोनो करे हाइसे हाइनि बागैने दफानो सकां हामजादि दफानि बागै काहाम खाइनानि चेष्टा खाइदि दफानो हामजाखांगेसे दफानि हामारि माननायले नों ताक एडीसी नि सीएम अंखा निनि बसा आमा हाइनो अंनाय नों कोनो ग्यारेंटी देरि मानोबा नोंनि नि नक सिमि आगरतला नक खलाइका पाराव बिल्डिं खाइका आबो बायाबले नों बयनोके फोन गय तंखा आं जों तमो सीपीएम सरकार इनके गरीबर सरकार हिनै नर गरीबर सरकारा तिप्रासारावनो से नर सुकलुखा से 35 बছর 30 বছর तिप्रासारावनो सुकलुखा व्यक्ति सात्तो सारा कोनो खाइलिया नर गोबां बरक ताकफानो जारा सीपीएम खाइ दंनाय तिप्रासा लोकरनो आं साना मुसुगो ओमफ्राय नौ निजे वाइसा बेखा खाइनाय दे वान सवैनाय दे बसर चालुखा एडीसी न हाइफानो से नरकतामो खाइका तिप्रासानि बागैनाय नक रोखां केनो तिप्रासान बागै खाइबा हाइया हाइसे पन तक रोगैनै मंग तिप्रासाना बान्दि खाबले ता बनरो बान्दि होइनो तंखो तिप्रासारनो नमनि सामन जितमो पन तक वाक मुसुक आबसार सासे सायाबले तिप्रासाना हामजानाय हिंके तिप्रासानि बागै नेक्स्ट जेनारेशन बागै तामो खाइकांके तिप्रासानो अ पन तक वाक मुसुक रुया होइनै तामो रोखांके सानायाबो सिसादि सिनि जे थ्री टाइप एग्रीमेंट खाइमानि ओ एग्रीमेंटनो सिनि जे वान समनि नंनि जे वान समनि जतनो दङ हाइसे जों आफनो सिनांगो जों रांकि सिसा रोखेनो वारि मनैनाय वाक मासा रजाखेनो वाक खेबैने मनैनाय आबैयाबले ओ पन तो वाक आबो वाइ बोसोर रजांनाय बनर वाइ बोसोर माननायबा सारा बोसोर हेकेन द थांसेनाय पन तो वाक मसगरि वइमां दे थांसेनायबा kaham update one sok di tamu khlaikan ke dofani bagai kaham khai manai tamu khai kan ke siniti prasa bobishot ni abo khai nei
tini oro Shillong tamni bagai nei kabangma sini Tripura sarok Shillong fainai tamni bagai nei kewa jotono jani ja kormo khaipai matonga samotang matongba जों सिनि हावसे सिनि तंथै करिका सिनि हावसे सिनि सामंसि करिका ताम खाइजाने बहंनि बागैनि अर फाइने मातं गोबांमा फातार हास्ट्रो सामं ताङै मातं हाइनि बागैनो आं सानानि मुसुगो दफानो हामजागदि दफानि बागैनै नों गाहाम खाइमियाके खाइया तंदि जों केबुनो साया जों बायनो लगे मारनाय जों बायनो माहिमनाय जों केबुनो साया नरक फारिया के हिम यापन थं हाइफन हाम याता सारि सिनजर हिनिने ओ सिनजरनि वाट तामोबा आं सार रादा सर नमनो काइसा रिक्वेस्ट खाइना मजो सार प्लीज नंगो माइके निनि जे नेगेटिव थिंकिंग निनि जे नेरो माइंड निनि जे नेगेटिव माइंड हाइफनो अमा हाइके तासादि जों ताफानो हामिया वानसो गइनाय केबनो अमा हाइके रिप्लाइ रिया हामियाबो सायागो जों इभेन सिनि गाइडेन सिनि बरम गोनां महाराज सारनां बेलाय खुलुमो सिनि महाराज सोनो माइके फुरुमिया को हाइसे नरं नाइनेदि 2014 जखनते आईपीएफटी 14 जखनते आईपीएफटी रक आगरतलाव रैली खाइका तामु खाइका सादे आफो नंग तो नुगुइ तंखना त्रिपुरा सानो से अटैक खाइरोका आगरतलाव साबो खाइरो पार्टी ने हइते तामु लाबंखा निजेनि त्रिपुरा सा दफानो तकरइनाय नगा आजबैने moi तंखा पाइका निने किन्तु जखनते त्रिपुरा सारो बुजाक पाइका तकजाक पाइका तामो मांखा बनो त्रिपुरा सारो बुइने बुइनि गुबुन दफानि बक्स फाइसे नन अटैक खाइ तंखा नंखा फ्रो मोनैजा एडिसिबो सेरा आजबैने मोनैजा तामो लाबंखा हेनो अरनिनि जाइति हयतो जतो किछु दं निना आजलेमा दं निनि बंशगत दं निजेरना वालाइनानि निजेरना सुगलाइनानि निजेरना बुलाइ माने अबसरा तामो सुंका सागरिन तामो फुरुंका बरनो मुभमेन्ट से खाइरलिया नरगा समयो नाइने दि जों ताक्तिफ्रा मथा फाइमानि हयतो जों त्रिपुरा सा दफा थानसाइनि फाइमानि ते जों केबनो अटैक दे खाइरो इभेन बु नेता साका नरनो माहिके अटैक ताखाइदि हिनिने सिनि महाराज सिमिसि साव नरक त्रिपुरा सा बोलाइना निके बुइनो बुना निके इभेन बुइनि दफानो पिन्तो जों याक्ति सारिया सिनि महाराज हाइसे डाइरेक्टलि साव बुइनो नर त्रिपुरा सा दफा बइ दफा तानलाइ थैलाइने बुथाइ नइके पुइला महाराज न सकांसि बुना न महाराज न सकां बुथा देनि साव अमाइके नरनि बु नेता सागारि नंनि नेता तो दागि मांसि तंगो बरनो हेके बुथा दे वहाय खाइदि हाय सौदि वहाय सागदि हिनिने तामु खाइका तामु लाबंखा हाइनि बागै सो प्लिज आं रिक्वेस्ट खायो जरा गुबुन दफा बाय तंनाय तंदि ता तंदि हिया हायबनो जों सिनि दफानि बागै मुभमेन्ट जों सिन दफानो काहाम खाइना बागै सिन दफानि थिनांनि बागै सामु तामफोरके नर कसारो ता केबेन देहायसे अमन नर्मेली के आं साका आं रिक्वेस्ट खायो सारो माहिके तासारि प्लिज इभेन जरा अ लाइफ नि बिसिनि नाय तंनाय आं जतनो न कयु मुभमेन्ट खाइफ्रो जों दफानि बागै जातिनि बागै सामु तांफ्रो नर लगे रुमिया के तारदि किन्तु हामिया सिमिता सालायसे नेक्स्ट टाइम जाते जोंबो नन रिप्लाइ मारो नाय जातो माइके तासारि नरनि बायोडाटा जतो तंगो सिनारो हाइपनो जों साया हाइसे तामनि हिमाले जों त्रिपुरा सा हामिया सावै तामो लाबंना हिन बयनि दफानि बागै के कोनो सि साइमिया निजिन दफानो सिमिसि सुक्लंनानि मानो आंनि बागै सो आं आबुना सक सानानि थांया आं ताइबैसा साना मुसुबो सिनि शिलंनि जतो सिनि सिगला सालाय रक सिनि शिलंनि जतो बमा बुफा तायानि साक सालाय जतो सिनि त्रिपुरा सा दफाना सिनि हामजानाय रक जतो सिनि 19 त्रिपुरा दफानि इभेन जों अ लामा हिमप्रो गोबांमा जों हेल्पफुल बो मांखा बुइनि दफानि शिलंनि जरा खाजि तंनाय रक जरा शिलं मणिपुरी
Ingke jara ko Nepali borok sono kabama lama help khaika sono sungo borok norok tamo movement tamo ni bagai khai tamo bai ka seng sao kaisa ko sao seng tipra sao tipra ni borok misi seng aro minority ong thanga bini do phano si seng pailia haini bagai sengo step mana kha je agreement chong bai 2 mas by 3 mas by Ronani ko agreement ta 18 mas tai 2-3 mas ingke tamong nai ta 19 mas soli tang tai 2 mas 2-3 mas ingke obo sang thang sene 2 bosor sang thang sene aboni bagi sing omo maf khaibile haini bagi so angaro asak sanan thanglia tai wisa ang jotono no fungkaham norok borok jotono kaham krung tongdi nongi hamjama nongi surimong song kaham kurung tongo fia song mia pro sini Maharani sini Maharani proyeknya bo sono Raskumari sono oro tongrukha borong ni kaisa tongjame oro tonai ro faika sono tongde nine nge oro tai kaisa ke sini oro Shillong ni jara Shillong sekang puilane aigini simi tongai ro ba Shillong phai jara tongai ro borok sono nek helpful no help kai ka borni zaman mate borno bosang o duko kosto no jora o borok sona heke jora roman bagine sono loger man bai borok no song rini to nai song salo pogia jibono phano sini bising tu kono pogia ba tamuni sasene borok sajane kok sikri khaise মানে sono asuke loge rukha asuke jora rukha tine o jora o loge yang ke sing saimia jang ta bo halo tong khamu ba bo mayong khamu hani bago yang tewisa pai player jotono no sanamo jo good morning hambai tiprasa pg nono bo hambai dara norok live korong tomo Fungkaham dara jes norong nobo norong ang bai gadalai tongmani bagine haipano sang try khainai norbo ama haikeno wanso ge tiprasa bai tiprasa no hamya saya bai jato sang bom haike klai kanga sang kaham ke tongmanai sang hamjama dofana hamjama rokesi sang hamjama manai dofani bagai abo khaike sem emotionally ong thang odara sorry tiprasa pg no mai thong ina emotionally comment khai ka emotionally ong thang haise haine bagai please ang no request khayo o like ni bisingte narobor jotono kaham tongli narok emotionally roka tafunudi please ang koine narokoma hike emotionally ge rok khesa kanke sombo emotionally hong thamai je nokol ditibra hambai nanobo songbai life go dalai tongmani bagine tewisa sini Shillong tong tongai sini dara borok sini bai borok sini friend sini takho jotonon fungkaham norok join do mekha song norok ni bagina naisingjak song 9ta jara time rojak song phia 9ta hingke song ma nokhornai tamani mule song kasal ma hinjang nai ba saimia tai busuk song to 5 tarikh nokhor ka tai busuk din nang no busuk sal nang no saimia ba koi mas nang no abuto saimia song bofro Delhi sobine haipano song Delhi sobine hini no nokhor ka haise ke norok borok tai bisa paifle hambai jotono kaham krungke tongdi norok jara join khaini singbai phai join khaimano sing tai bisa sabo sing 9ta সময় angkana sing nokhornai oroni engke ani jotono no oro jara Shillong service khai thongai sini jara dada sindara borok jemon Assam Rifle Army kabangma borong sangbai loge rokha norno bo paifle hambai live ni bisingte noro borok jotono kaham khe tongdi kaham kurung khe tongdi tamni mala jotono kormo khainani nangman ba kormo khainan nango
Nobono family by Jotono family ni basai basa Jotono kaham kurung tongdi Jotono no hambai sajang itu kono kurikan no tini fungni update tukha ke tebisa kolong ya follow ang oro senior jong sabo tong abo to phatar thang pajak ke jong nokor kangke rally nokor froke live fine nong no bai gudal nai no update na hise jotono no phung kaham krung tongdi no khoji tongdi kaham krung ke tongdi nong ni hamari nong ni asibad jong manai na jang sajara phai hise hambai Yang zakar mama lai tengah satu si bara yang nabi yang menasib mo yok zakar yok sazakha hanin besar ni ha sini habo amsing lai tok kamong sini habo amsing tong tok kamong jadi ceng yok zakar hangke sini hau tangnai sini takuk rok bahok kaisan bagai farsa kini takuk rok sana hamil sana rok sagni hau tongi sagni hani besani birude kok sana nang lak kamong yok zakar hangke yok sazak yani bagai bini tolama tong bagai Jesek dafan bagi coba kai tepan baksa buksu. Dafan bagi coba kai tinai rani bagi kaham saya hamil masau hok kisi sen bagi. Nai di tiok zakha busuk senai sasa. Busuk sen sasa. Sini how bo sini di prasar of the tax money. Central to state no 10,000 crores ni tax rules. GST o simin 18% ke. 32% 24% butong. Amai ke sing tax rate 10,000 crores ni rap rang sini development sini am channel nai thok sing sa sini mukurong no sabai ni bai kon na bai kia ba amai ke sing ri mali arang ke ba ni da farmi am sayo ko ni da farmi kamari wa kanai to ke sini kon to kana sidi yang mana ni so fadi him lagi na te Tei jara sung logar nahi ini rok tak kali deh himte lengya siapa santai kicha mana nang aman bangin rok tak sisa boy basa boy ada je seng keserangnya nangai keserangnya te ada fasal se kelebih tangai yok zak do phani borok rok or phani borok rok busuk se keserang Beri cerai, kapra sakra, betul kami kami. Dia fana asuk ini dialog roi nai, tas tinggi nai, swag noi nai, asuk lagi tong lagi. Jo to mansak samung tang lagi, coba lagi, asuk itu tong lagi. Karena asuk ini sana mansuk kan ke, satu kan ada roi tas tinggi din parking kan, besar sini khoti, besar sini loss, sini besar betirok. Ni bagai cing coba kini nang. Coba constitutional right ni bang ijaman coba ke rang pusha jina ni nukung na hamari khanin bagai bicing coba khanin nang awon bagai kia barang pusha jina ni ba khana khaliya bolong tik sutlai am bagai mukurok ani takugrok ani khazani bukugrok murak asugui ta khongdi asugui tongkhang ke samung tangyawi jodi sing dialog roi tongkhang ke buini hamia smisi sing salane joramano Bina akhir ini pona high range kalau ini semua jorang mana, siapa nok nukung besing saya, dokter besing saya, besar sini saja. Mansuk ini ya, jogja hani, mohima bahaya, ya apa ya sabdi. Hai no hai. Tabuk Tulsa Dilli pedal yatra semruana dilainai already sem miawo sapamani horongka sem room mana kamiawo ojaga belai hino room romi bo normal room abang sekrini bagi kokri bangke sem ini hai morning jawa sangkabno sintai seruana dinai
Mulai fresh ni tabung sama Gangge joto sini di pasar hanco tombi unit tombi sini separate state dari sini di pasar ekor brokze sini di mana brokze ini samani day sini di bahasa illegal immigrant borong itu kok saya temani borok dari no mana intum mengenal suribi day jotono kaham kurang tongdi jotono thancha tongdi jotono pal baksa ke thancha ke coba makhani suntai bo sun je maya sat sini success sini asat dai sini je demando amo puri ni asat central government boje sini demando accept klaya asat accept खालामो सिनिया रियासक पर्यन्त जों सिनि चबानो मुथाकनानि कगिया तामुनि बागै गांगे सिनि थैनां सिनि बसकांनि लामा बेलाइखैनो मोनाक अबुनि बागै जों बनो सिं सासा खालामनायनि बागै सिनि ओ मानथाय सप्ताह सम्माननाय दरगार तै सिनि नकनु खुंगो सिनि त्रिपुरा हास्टो सिनि इलिगेल इमाइग्रेन्ट बंनो जों रोखानायनि दरगार हाइसे ताम बागै त्रिपुरा हातो सिनि सिंजतो सु हाइसे अबुन बागै ओ इलीगल माइग्रेंट नो जों बेलाइखैनो जरुरी हासिर खालामनानै अबुनि बागै जों जतनो बालबाक्सा थानसामा दंनाय ते गायसाखौ गांके जों बुसकांगो जों तामु अंखा माने अलाइ थांनाय रगो गोबां अंखा हाइसिना सिनि बर'बरो सिंति प्रासरा बुजाखा तकजाखा कुनु जास्टिस करि रेप खालायजाखा कुनु जास्टिस करि बेलाइखैनो वानामा सिं हाइसि तै जों गोबां मानथाय सप्ताहबो डिभाइड खालायजाबो हाइसे गोबां सिनि एडिसि एरिया रगो फानो मादि सिनि डाइरेक्ट फंड करि अवन बागै कुन डेभलप करि हाइसे ओ डेभलप करिनि बागैनो बर' मुनिसो सिनि बाहान बुथि गोनां बर' जों डेभलप नो बियांगांके खातंग थुगियांगो बुनिरखा डेभलपिंग सिनरखा डेभलपिंग या जनरल एरिया का तंग डेभलपिंग एडिसि तंग या जनरल एरिया डेभलप मानगै बर'नि यागो डाइरेक्ट फंड फायो borok se sino ulda fandi haisi ne sing boro tongka haisi tamuni bagi hingangke nini rangno nono angri nani ani le tamu thangba khoti hairi bana oboni bagi sing direct fund naw haisi sing tange bini ya pinanai sing tange boy thaw jaksinai sini manthanya tange sing bube sekjanai sini manthe software no sing tange bube nahajarnai dini sing sini manthe software san kangangke sini ufolo se sini uklogo se boro nangai thamu ni जों बहुत जगह सही हाइसे अबनि बागै जों सबामा खायनाय बालबाक्सामा दंनाय राजनीतिक बदलनो जों तोरजे एकारे जों राजनीतिक जेखौ खालामनो हाइसे खालायदि ना हिया फियाबा द फानलेसन मियक सनानि बागै जों पुला द फासिनो चबानो जों लगी मारिनो हाइसे एन्ड जतो राजनीतिक खायनाय र अमो जतो प्रिफेयर जों मा खायनाय हाइसे जों अबनो सेटिबस मा खायनाय द फानि बागै अबनि बागै फाइदी जतो बालबाक्सा जों दंनाय सिनि चबानो जों माइना सपोर्ट जों चबा खालायनाय जों ओ दिल्ली धरनार बाय जों जति माया हंगांगै जों तेबो चबा कत स्टेप मानानै हाइसे अबनि बागै थानचा तंगि लगिरि दि जतम ति पासारो केबो नासिल मुता तंगि केबो हानिया को उतासलायि जतनो पालखे निनि आनि हिने निनि बाहान बुथि हिने निनि बाय गुन हिने सिंगनार जतो वानसुदि जों जतो ति पासानो माहाय मावान सुनाय अमहाय बेसे जों समासिनि चबा दाबि साजेस खालामनाय हेंगेनारना फनुकनाय जों बसकांगा सुंथाव पाइरियाते हिनना दङ नायदों लेंखा बेलायखेनो सापनो बेलायन तुंखा तिनिखाय वादि खागमानि यागुलो ताबो हिमलाय दङ जों अर्ली मर्निं गंफोरमानि बेलायखेनो सातुंनि बेलायखौ हाइसि हेंगे हिमलाय दङ kana belakang langkah haisi
Boga sa Saimalia. Himde highway o Handa kisah nanglai tamo. Belai kena leng lai ka satung giring. Belai ka kini satung tung bahai si. National Highway Road o lama dukan mana? Listing. Bye. Satam salray wati ni bagay balay ka help kita. Siapa? Harus satam serang. Ini kita customer lesson satam serang bagay. Tembus kanggo tugar na ro Taiman na jamaya saini ya. Hai pano. Ago ko tunglay tanggo. Karon jot jaga Taiman to ya. Taiman ay balay costly. Kaya Taiman mah jora bos hogai mah yang itu, kayak mana wati yo mengakai, kita aram mobile ini siapa jaga Taiman tuh gitu, satu mah mengakai, timnya nih balik itu, tak serang kita, nak pergi ni bisa, serang kok ini, hambai, nargi, hai, live mak kena hijau kah? आप लोग का पेज का नाम क्या है? फेसबुक पेज का नाम क्या है? फेसबुक पेज अभी देखो तो सो भैया ने फेसबुक पेज खोजा अभी दिखाते हैं उनको ये साइड में आ जाओ ना थोड़ा साइड में आ जाओ ये है हाँ इसमें देखिए फॉलो कर लेना ये अभी खाना खाया था वो लॉरेंस फिशलरी को पेशेंट ये खाना हमारा लोकल फैमिली है ना हाँ वो खाना खिलाया हम लोग को ये कस्टम कस्टम को भी मिला हाँ सब लोग मिला हम लोग खाना खा के आया और ये खिलाया हम लोग को लजीज होटल और ये हमारा न्यूज़ देखने के लिए अब इसमें देखो डेविड मेरा नाम ये डेविड मोरा सिंह टाइप करने से बहुत आ जाएगा ये हाँ नेशनल मीडिया वगैरह सब में है देखो ये देखने समझ में आज हम बात कर रहे हैं सिनर ने बुरो ताखो रख बरक लामा मालाय बाक्सा बुझै मे के संगा गबा मनो सिनि न्यूज रक नुबैरिखा लगे हिमि तंग सिनि सारजि बसखांगो वारियास रक हिमि थांबाय काय आगोबै जों ताबागो अरनि बुरुरनो साबनायता सिनर दैवर मा जमातिया कलरि आं मिलाया के थालाय किसा खागजाक मा हेरं यादा बा कमायना खागजाक या खायना बागै बर'नि बिसिङाव मुसाहारि गोबां बर'नि टाइटेल दङ आबनो थानसा खाय ताक बर'नो खागलायलि आता केमनो गोबां गाबनो खायनाय इंखा अ पारानिनो आबंखा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म UN ब्रह्म के बनो न बरक बरफा हंता बर'नि बुफा
borong sabnai borofha jemon father of India, father of nation ke Mahatma Gandhi hai ke borong ni bufang ke borong sabnai toi doloi kelang nai hai hai live मा खले थी जाओ का आप लोग का पेज का नाम क्या है? फेसबुक पेज का नाम क्या है? फेसबुक पेज अभी देखो तो बाहर करो सो भैया ने फेसबुक पेज खोजा अभी दिखाते हैं उनको ये साइड में आ जाओ ना थोड़ा साइड में आ जाओ ये है हाँ इसमें देखिए फॉलो कर लेना ये अभी खाना खाया था वो लॉरेंस इस्लरी को पेशेंट है ये खाना हमारा लोकल फैमिली है ना हाँ वो खाना खिलाया हम लोग को ये कस्टम कस्टम को भी मिला हाँ सब लोग मिला हम लोग खाना खा के आया और ये खिलाया हम लोग को लजीज होटल और ये हमारा न्यूज़ देखने के लिए अब इसमें देखो डेविड मेरा नाम ये डेविड बोरा सिंह टाइप करने से बहुत आ जाएगा ये हाँ नेशनल मीडिया वगैरह सब में है देखो ये देखो ये देखने समझ में आज हम बात कर रहे हैं sinor ne buru takuk rok borok lama malai baksa bujui me ke sengkang ke ba mono sini news rok nubiri ka loge himi tong sini sarji buskang warriors rok himi thamai ka ya go goi sengta bago orni buru no sap naita sinor de or ma zomatia koloi riang himi la ka thalai kisa khagjang ma herong ya ta ba kam haina khagjag ya khaina ba gai borone bisingo musahari kebang borone title tongo abno thansa khai tak borno khaglai liata kemno kebang kabno khainai engkha o parani no abongkha Upendranath Brahmo UN Brahmo ke bono no borok borofha henta borone bufa borone sabnai borofha jemon father of India, father of nation ke Mahatma Gandhi hai ke borone bufa ke borone sabnai गुड इवनिंग फ्रेंड्स सबको फेसबुक में चिबाई नमस्कार खुलुंखा मैं फेसबुक लाइव में आया हूं थोड़ा सा अपडेट देने के लिए आप सबको पहला बात है कि वी हैड अ मीटिंग इन ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और हमने क्लियरली अपना बात रख दिया है कि वी विल नॉट अलाउ एनी इलीगल इमिग्रेंट्स जो इलीगली हिंदुस्तान में घुसे हैं टू बिकमिंग अ पार्ट ऑफ त्रिपुरा किसी को वोट बैंक की राजनीति करना है तो करे लेकिन TTADC से हम एक कमेटी बनाएंगे मॉनिटरिंग कमेटी बनाएंगे जहां में हर डिस्ट्रिक्ट से मेंबर्स होंगे ऑल पार्टी का होगा कोई बीजेपी का भी हो सकता है CPM का भी हो सकता है कांग्रेस का भी हो सकता है मोथा का भी होगा और ये कमेटी मॉनिटर करेगा गांव-गांव में जाकर डिटेल्स और डेटा लेगा इंक्वायरी करेगा कि हमारे एरिया में हमारे गांव में इलीगली कौन-कौन घुसे हैं और घुसने की कोशिश कर रहे हैं वोट बैंक का पॉलिटिक्स करके आज हम लोग इस स्थिति में पहुंचे हैं आज जब बिहार के लोग सब एक हो गए हैं क्योंकि उनको बांग्लादेश और म्यांमार से इलीगल लोग नहीं चाहिए तो हम लोग त्रिपुरा में क्यों चुप बैठे आज असम में इलीगल माइग्रेशन के खिलाफ हेमंत बिश्व शर्मा इविक्शन ड्राइव करा रहा है कह रहा है कि वी विल आर्म द पीपल विद आर्म्स गन्स और इविक्शन ड्राइव्स करा रहा है मेघालय में एक मॉनिटरिंग कमेटी आ गया है कि आसाम से जो भी इलीगली जो बांग्लादेशी से उनको निकाला जा रहा है वो मेघालय के अंदर ना घुसे वही चीज मणिपुर में हो रहा है वही चीज नागालैंड में हुआ है कि आसाम से कोई भी इलीगली जो बांग्लादेशी हो या इलीगल माइग्रेंट हो उनको आसाम से निकला जाएगा वो नागालैंड के अंदर ना घुसे उसके लिए एक
कमिटी, मॉनिटरिंग कमिटी बनाया गया है। यही चीज मिजोरम में हो रहा है, लेकिन त्रिपुरा में अभी तक हमने कुछ नहीं किया है। आई रिक्वेस्ट एंड आई अर्ज द स्टेट गवर्नमेंट, हमारा बॉर्डर आसाम के साथ है, और जब आसाम में इलीगल माइग्रेंट्स को आप इवेक्ट करेंगे तो हमें भी एक स्ट्रक्चर बनाना चाहिए कि इलीगली जो आसाम से इवेक्ट हो गया है वो त्रिपुरा में आकर हमारा नागरिक ना बने, हमारा वोटर ना बने, और हमारा जो फैसिलिटी है वो ना ले। आज अगर हमने वोट बैंक की राजनीति की तो कल आपका बच्चा और बांग्लादेशी का बच्चा साइड बाय साइड स्कूल में पढ़ेगा। एक दिन आएगा जब वो बांग्लादेशी का बच्चा आपके स्कूल में प्रिंसिपल होगा, आपका एमएलए होगा, आपका ऑफिसर होगा, आपका जमीन को हड़पेगा। तब आपको याद आएगा कि बुबागरा जो बोल रहा है, पार्टी से बड़ा होकर सोचो, वोट बैंक की राजनीति मत करो और अपने देश को सुरक्षित करो। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है टू द गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, दैट जैसे मेघालय ने किया है, जैसे मिजोरम ने किया है, जैसे नागालैंड ने किया है, कि जो भी इविक्टेड है आसाम से इलीगल माइग्रेंट्स, जो बांग्लादेशी आइडेंटिफाइड किए गए हैं, उनको हमारे राज्य में घुसने का एक दायरा नहीं होना चाहिए, एक रास्ता नहीं होना चाहिए। सेकंड, मुझे मीडियाज ने काफी फोन किया है कि कहीं में कुछ वायलेंस हो रहा है, कुछ वायलेंस हो रहा है। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि आई डोंट वांट वायलेंस, पॉलिटिकल वायलेंस इन त्रिपुरा। अगर हम लोग आज भी तिपरासा लोग झंडे के नाम में एक दूसरे को मारते रहेंगे तो एक दिन सिर्फ आपके हाथ में झंडा रहेगा, जमीन आपके पैर के नीचे से चला जाएगा। पॉलिटिक्स करना है तो इलेक्शन के 2 महीने पहले करो, उसके पहले तिपरासा बन के थानसा रखो। आपको लगता है कि एक तिपरासा को दूसरा तिपरासा गरीब रखेगा तो उसका फायदा होगा? नहीं। आज आपको कुछ फैसिलिटी मिलेगा, कल जब जो दूसरा तिपरासा था वो नहीं रहेगा ना, तो ये लोग आपको भी पीटेंगे। जो समझदार है दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग। जो बेवकूफ है वो बेवकूफ इसके लिए है क्योंकि उनको लगता है कि पैसा इज मोर इंपॉर्टेंट देन आपका बच्चे का भविष्य। मैं अपने कम्युनिटी के लिए, अपने स्टेट के लिए, अपने देश के लिए फाइट करूंगा और ये मेरा लक्ष्य है। किसी को पॉलिटिक्स करना है, पॉलिटिक्स करिए। एक टाइम आएगा जब ना रहेगा जाति तो आप पार्टी रखकर भी क्या करेंगे। हिम्मत रखो, जहां में गलत हो रहा है बोलो, जहां में सच्चाई है उसको प्रकट करो, उसको दिखाओ, एक्सपोज the what is happening in our state, expose what is wrong, and किसी से अननेसेसरली झगड़ने का बात नहीं है। आपको अगर आप किसी चीज में डिसएग्री करते हैं तो पोलाइटली डिसएग्री कीजिए। मार पीटने में क्या है? जब एक भाई दूसरे भाई को मारता है तो बाहर का आदमी हमको देखकर हंसता है। और आप फाइट किसके लिए करते हैं? थोड़ा सा फैसिलिटी के लिए, थोड़ा सा कुछ पॉलिसी के लिए। भाई एक दिन ऐसा आएगा जब आपके पास नंबर्स नहीं रहेंगे, जब आपका संख्या कम हो जाएगा, उसके बाद कोई आपको पूछने भी वाला नहीं है। तो माई ओनली अपील टू एवरीवन इज, आप अपना बच्चे के बारे में सोचिए। ये मारपीट के राजनीति से बीजेपी हो, मोथा हो, सीपीएम हो, कांग्रेस हो, मैंने बहुत देखा है। कुछ मिला आपको? यू गॉट एनीथिंग? लोग हंसते हैं। आपको लगता है कि आप बाहुबली बन गए, केजीएफ बन गए, हीरो बन गए। कोई सब हंसते हैं आपके ऊपर। जितना गुस्सा आपके अंदर है अंदर रखो, थानसा लाओ। आज नागालैंड के लैंड के लिए बीजेपी में हो, कांग्रेस में हो, एनपीएफ में हो, एनपीपी में हो, एक है फर्स्ट नागाज। एंड वी ऑलवेज आर फर्स्ट पार्टी पीपल। मीडिया पीपल हैव कॉल्ड मी अप, तो मैं एक सुझाव भी देना चाहता हूं। वी शुड बी वेरी केयरफुल, बीजेपी शुड बी वेरी केयरफुल। ऐसे लोग जो सीपीएम में थे, सीपीएम में उनका
चेयरमैन वाइस चेयरमैन का पोस्ट था, मोथा में भी जो आने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग आज मंडल प्रेसिडेंट बनकर लोकली ट्रबल क्रिएट करते हैं और सब बोलता है कि ये तो दिल्ली में फाइट हो रहा है। तो बी केयरफुल कि आप किनको रख रहे हो अपने साथ। थोड़ा बैकग्राउंड सर्च कर लो कि आज ये लोग सुविधा लेने के लिए आपके संग जुड़े हैं, कल सबसे पहले आपके पीठ में छुरी मारेंगे और वापस सीपीएम में घुस जाएंगे। मैं नहीं बोल रहा हूं, आप पूछ लो कौन किसको कहां पोस्ट मिल रहा है। इट इज नन ऑफ माई बिजनेस, इट इज योर इंटरनल मैटर। बट मैं अपने मोथा के लोगों को बोलूंगा, ट्रीट पीपल विथ रिस्पेक्ट एंड डोंट इंडल्ज इन, डोंट रिएक्ट विथ एंगर, रिएक्ट विथ स्ट्रेंथ, यूनिटी। मैं आपके लिए त्रिपुरा में, दिल्ली में, पूरे देश में फाइट करूंगा। फॉर मी द प्रोटेक्शन ऑफ माई लैंड, माई नेशन, माई स्टेट इज सर्वप्रिय, और ये मैं करूंगा। मैं यहां में किसी को खुश करने के लिए नहीं आया हूं। मैं जानता हूं कि बहुत लोगों का पावर ऊपर से नीचे आता है, मेरा पावर नीचे से मेरे पास आता है, आपका पावर है मेरे पास, and I will not compromise on that. Belaino Hambai, Khulungkha, Tiprasa Aiklokthong, Jai Hind. না রাজনীতি উদ্দেশ্যে যদি চাইতাম থাকায় আবার আলাদা, কিন্তু হাতে কলমে বাস্তব সত্য তথ্যের উপরে যদি সাকাঙ্কায় আবার এই কগলাম চাইনো মানো, কিন্তু রাজনীতি উদ্দেশ্যে যদি সাকাঙ্কায় আবার সম্পূর্ণ মানে বাস্তবতা অস্বীকার খাইমেন খাই। आं तो जरा सानाय बर सातुं पक करे, किन्तु आं सानाय जेटा सत्य जेटा बास्तव। बामफ्रन आमल दा इनलिगेल माइग्रेंट बिसिंग खा नाके सामने आमलन खा अब तो तथ्य न तंग बोले आनी कक पाई नी कक पाई बिनी कक पाई चिरिंग मकंग ते लाभ करे 1901 साल থেকে চিনি ত্রিপুরা জনগণনা নাঙ্গো তামনাই রাধাকিশোর মানিকনি আমাল থেকে 1901 সালে বৈশাখং ত্রিপুরাসা আপ্রো 52.89%। 1911 সালে ত্রিপুরাসা তঙ্গ নিনি 48.48%। 1901 সাল থেকে 1911 সাল পর্যন্ত নাইখাঙ্কায় আফ্রন 32.48% ত্রিপুরাসা কমি থাকা ত্রিপুরাসা কমি মানে মারি আফ্রন নুকজাখা। তারপরে 1921 সাল আফ্রো 56.37% ত্রিপুরাসা তঙ্গ। ত্রিপুরাসা 11 থেকে 21 পর্যন্ত কমিখা পুরো আফ্রো বাহাইন প্রায় 32.59%। 1931 সাল ত্রিপুরাসা তঙ্গ 50.26%। 1941 সাল ত্রিপুরাসা তঙ্গ 50.9%। 1951 সাল ত্রিপুরাসা তঙ্গ 37.85%। ओमफ्राय 51 साल থেকে हिंदुस्तान पाकिस्तान खा आफ्रो ত্রিপুরাসা प्रचंडভাবে কমিমানি মারি নুকজাখা। 41 সাল যেখানে 50.9%, 51 সাল ফাইম থেকে 37.85%। आमपरे 61 साल ताइबो कमिखा 31.53%। 71 साल 28.95% आपके बामफ्रन तंगो। आमपरे 1981 साल बामफ्रन किसा मानजाक फैया 28.44%। 1991 साल आफ्रो থেকে बामफ्रन पुरापुरी आफ्रो बसे ত্রিপুরাসা প্রায়
30.94%, 2001 সাল 31.5%, 11 সাল 31.80%। কিন্তু এই যে জনসংখ্যার যে রেশিও, ও রেশিও নতো বই আরো কবিখা বই আরো বারিখা, ও তো একেবারে তিহাই পরিষ্কার। ওর নিনি আমলংখা বনি আমলংখা সানানি ওয়ালাইনেন কোনো দরকার করে ও তথ্য ন সারাই সারাই করে নাই। ఇంకా सिंनु नायखाय मानानो बामफ्रोनि आमाल सेरखमबा बारिया सेरखमबाबे कमिया 30-31% बिसिंगनो बिनि शासन काल মানে সুনির্দিষ্টভাবে ও সংখ্যা কমিয়া বাড়িয়া একটা স্থিতিশীল একটা জায়গা দङ। কিন্তু কমি খাবো পুরো কমি খাতনি 1951, 1961, 1971 মারাত্মকভাবে অজরা কমিখা। এমনকি 1981 সাল পর্যন্ত, আচ্ছা 71 পরে যেত মানে 81 প্রায় কাছাকাছি ন আবনি পরে তো সেই পর্যায়ে কমিয়া গাবনো নों বামফोन আমল কমিখানি সানাय বামফोन জায়গাখানি সানাय কাজে আবো রাজনীতি উদ্দেশ্য থাকাকাই আবো তো কিছু সানানি করে। এমনকি আগরতলাও যে তাবুকি ভাষা সংখ্যা তুমি বামফोन আমল ন 1900 নিনি তাম সানাय রাজন্যনি আমল 1951 সালनि আগে ত্রিপুরা রাজ্য আগরতলা সহ মাত্র 87 পরিবার ত্রিপুরা আছে। তিনি প্রায় 1 লক্ষের উপর ত্রিপুরা আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি এলাকা তিনি বসবাস 1 লক্ষ, অথচ 87 পরিবার মাত্র নিনি তামনাই বাস খাইयो। টোটাল পপুলেশন का 362 জন। ইনকাই তিনি যে জনসংখ্যার বাড়ি মানে আগে কই মানে আরে আবো তো তাম খানে বানা ইতিহাস তো নং অস্বীকার খানে কোনো লামা করে সিনে ত্রিপুরা রাজ্য বাংলা ভাষানি স্বীকৃতি মাখা 1600 শতকে 1500 শতকে রত্নকিশোর মানিক নামালো প্রথম বাংলা ভাষানো রাজভাষা হিসেবে কইসিনাখা। ফার্সি ভাষা লজি বাংলা ভাষা বতংনাই বাংলা ভাষা রাজভাষা সংখ্যা। এবং এমনকি রাজানি যে প্রধানমন্ত্রী সংযুরি নাইখাঙ্কাই তামনুকবা হ্যাঁ নিনি বিএসকে রাধা কিশোর মানিক আমল থেকে যদি রমখাঙ্কাই নিনি না ঈশান চন্দ্র মানিক মহারাজ ঈশান চন্দ্র মানিক আমল থেকে যদি নাইখাঙ্কাই ও আমল থেকে রাজানি প্রধানমন্ত্রী সিমসে 35-36 জনকে ওয়ানসা রাজানি পরে ক্ষমতানি মানে খুব কাছে ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রী রাজান পরে প্রধানমন্ত্রী তারপরে সেনাপতি হ্যাঁ ও প্রধানমন্ত্রী সে নিনি ঈশান চন্দ্র মানিক্য 1856 থেকে 1862 সাল পর্যন্ত রাজানি যে প্রধানমন্ত্রী বিপিন বিহারী গোস্বামী ওয়ানসা প্রধানমন্ত্রী আবুরে পরে নিনি বিচন মানিক্য নামল প্রধানমন্ত্রী খা দীনবন্ধু দাস, নীলমণি দাস, শম্ভুচন্দ্র মুখার্জি, দীননাথ সেন বড় পর্যায়ক্রমে রাজেন প্রধানমন্ত্রী। রাধা কিশোর মানিক্য নামলংখা উমাকান্ত দাস এই যে তাবুক উমাকান্ত স্কুল তংমানি রাজেন প্রধানমন্ত্রী উমাকান্ত দাস, মোহিনী মোহন বর্ধন, রমণী মোহন চট্টোপাধ্যায়, অন্নদা চরণ গুপ্ত, আর চ্যাটার্জি। বি চন্দ্র কিশোর মানিক্য নামলংখা প্রধানমন্ত্রী প্রসন্ন কুমার দাসগুপ্ত, তারপরে যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত চট্টোপাধ্যায়, রানা বর্জং, জে সেন, কামিনী কুমার সিংহ, ডিএ ব্রাউন, জেসি গুহ, ভূপেশ চন্দ্র দত্ত, এনবি মুখার্জি, এবি চ্যাটার্জি, ডক্টর মণিময় মজুমদার, শোভনী ভূষণ চট্টোপাধ্যায়, এবি চ্যাটার্জি, বিজয় কুমার সেন আর বিজয় কুমার স্কুল যে তংমানে রাজানি প্রধানমন্ত্রী বিকে দাস, অবনী ভূষণ চট্টোপাধ্যায়। বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য নামাল পর্যন্ত লাস্ট যে রাজা বিনামাল
জ্যোতিষ চন্দ্র সেন, বিজয় কুমার সেন, কমলা প্রসাদ দত্ত এই প্রায় 35-36 জন রাজাनि প্রধানমন্ত্রী वानजिब बोसोरनि ओमफ्राय नों अ जागा प्रशासन बरक राजानि परायन बरकनि प्रधानमंत्रीनि क्षमतानि अधिकारी से जायगायाव बे कारणाव फायका राजा तो तामनाय राजानि प्रजा तो बेबाक न वांसा त्रिपुरा मणिपुर बेबाक न ओंखाय से हिसाबै नुब्राव दिन हयतो नायखाना आबने बड़ी इंखा एमनकि तबो नोंनि बेस कয়েকটা তথ্য ন দं বলে চিনি রাজারক যখন আদিন পূর্ব পাকিস্তান দাঙ্গা আঙ্কা হিন্দু মুসলমান অজরারগ জায়গা জায়গা রাখা তারপরে নিনি 16 কাঞ্চনপুর মহারানী কাঞ্চনপ্রভা ওয়ান সারঙ্গা জায়গা ষষ্ঠী সমবায় সমিতি খাই ওয়ান সারঙ্গা জায়গা বাগে রেখা बामफ्रन रेखाबो CPM रेखा आमफ्रे 30 बोसोर कांग्रेस शासन का कत जायगा कलेनि ओंखा अब तो राजनीति उद्देश्य अदिनो खायका अजरा একটা প্রচার তো মানে ওয়ানসা ওंखाय कांग्रेस टिप्रासा ओंखाय CPM ওয়ানসা তো বুদি ভোটে জিতেনা নাগানা ओंखाय टिप्रासा कबुनो बाके एसें खायमान ও রাজনীতি ষড়যন্ত্র খায় বিভিন্ন জায়গা কলোনি টলিনি খাইয়ে এবং রাজার যারাও কংগ্রেসনি পক্ষে কংগ্রেস নামালো ओंखाय ও ভোটনি রাজনীতি খানেন বাগै ত্রিপুরানি সাধারণ বরাক এই রাজনীতি ষড়যন্ত্রनि শিকারাঙ্খা দিনি ফাইয়ে অকক সাকাকে তংলা বামফ্রন নামালো ন ওয়ানসাহাকো বামফ্রন ওয়ানসাতি চকা বরঞ্চ বামফ্রন নামালো সসাইটি জেলা পরিষদ গঠন খাইয়ে वानसानि जागा टिप्रासा जागा वानसा पाइमिया आइ खाय जे पाइमेनि आबनो 78 साल बामफ्रन सरकार पाइ बिआइनि जागा फिरौरानानि व्यवस्था खायका ओंखाय बो जागाव दिनै इ अपबाद CPM बामफ्रन बिरुद्धে दैथंनाय जा হ্যাঁ अब ठीक চারিদিকে বর্ডার এলাকা প্রায় 75% কৃষি চারিদিকে বাংলাদেশ বর্ডার এলাকা ত্রিপুরা স্বাভাবিক কারণে একটা সময় বর্ডার খোলা তো মানে হাফকা হাঙ্কা আহে ঘটনা আঙ্কা আবার তো বামফ্রন আমালইয়া বামফ্রন সরকার ফাইমের পরে বরংস এই কাটাতানি বেড়া টেরা নানি দাবি এই কাটাতানি বেড়া আঙ্কা হবো হাই বেজাতাইয়া তাহবো হাবই তঙ্গো टोकटा खाबो কোনো পুজবে খানে বাকি সরকারের উদ্যোগ মানা নাই বর্ডারিং এরিয়াও এই ধরনের ঘটনা পরাসমিয়া যে কোনো বর্ডার এলাকাও সারা পৃথিবী নবহাই ঘটনা পঙ্গ আবো সেখানে কোনো লামা করে কিন্তু একবারে পলিটিক্যালি সমস্ত কিছু উদ্যোগ নাওই বামফ্রন ও জায়গা ওয়ানসাতি সংনাইনি ব্যবস্থা খাইরেখা হারানাইনি ব্যবস্থা খাইকা আবো হাইকে সানাইনি কোনো সুযোগ যদিও টঙ্কা রাসামাল থেকে পরবর্তী সময়ঙ্কা এবং আইন টাইন করে নিয়ে সুযোগ নাওই মজরা মারাত্মকভাবে ওংখা আবার ওই যে তথ্য সেন্সাসনি যে তথ্য এবং রাজার প্রধানমন্ত্রী থেকে আমাকে প্রশাসনিক সমস্ত জায়গানো মানে বাগে এই ঘটনার ওংখা বাংলা প্রভাবিত ওংখা বাংলা ভাষা বাংলা সংস্কৃতি বাংলা বাই যত বুমুং বুসাংবাইখা অবো তো ইতিহাস অবনো তো অস্বীকারখানি কোনো লামা করে যে অবনি বাগै দায়ী বামফ্রনनि मिया दायी जुदिं खांखाय सिनि इतिहास बने बागै दायी आबनो नंसायमोन किन्तु राजनीति उद्देश्य CPM न नंखौ नाय नरखे बाबा एकबार न गाहाम आइके साना कोनो अब राजनीति उद्देश्य এই ধরনে ব্লেম করে Jotono hambai takut bayi buku sana. Ini sih kaisa mana kota kono balai important nangkuk mani kaisa sikon sa kota masai kenarane. Ani Facebook friends tai Tripura hani Tripura sa takut buku sana.
Kothomake hai. Sengto Haribusoni dino bersik bura rok sende kutruk ni mani kari wishu ya koi peran laya diba. Amo hai ke bersik masa bini kasarang kabang ma khatijak no. Sui ya koi nogo kologo phantok bari wo klai. Parane tong mafu. Hengke busuk song nana kalai nei rok serai rok thangi nugi dikhanta. Oke, nana orang tam kaisa, oh, borone asuk pusaka kawang memansa, oke. Ani thibam tak hati mata, ne saka po berisi. Afrika hai, asuk kawang man nengta hanya thibur setelang sana, ke neng mati jitangke telangi mana masa naba sok dikib jaga napur bahangat sekai cengen neng orang nabur masa nasa. Thibur logi telang naita, oke. Abang sih ketang tongkrong sama sebulan nana, anjakan ta. Afrika bosaka po. Ang Himalaya, engke ang samuro khairen nanya diba, engke omura kasawo ongkoro khalai tu kuna sedisi, belai kosto Himalaya, engke ba. Afro rogo ang samung panang nani hini, kati kata, engke ba, abu suksong sakanta. Oh engke nana sing nono tu kuruyane, neng seno pusaredi, ini sakapu. Pasrai. Olah kaya berisik hati kanta. Je ano omur rasa kani telangai pukiri tu kuruoi teusa bamai tu bui paiman nai lengja gyawoi he ya zat khlai tu kurui tu bui manai bonon lor nai ini saka angkai angmanu nana ni salai angkai dokai ni thangi afro ke tu kulai kan tu kuna telang kai bobo hai kosto mosto busuko bami telang kapo telangai tu kuri pekya te sha phayu ko anta bami nogo murakasi phenen ka afro ke kiheleng ka engke nogo phaye he nana ani kari de mas neng he engka ang nono tere serlia ang neng be kogrozak neng he yawi tu kuri mana nangan ani sapo Hengke ona nang he hiable ang nono karina pursi hi ni ruo mai hi neng he se hena neng lengja kwang nono rusriya hani relia awa heken tai khorsa phayuka bobo tu kuriya koroi kasai ti februke he nana ang ana tag rang residi hani samase bobo neng bo he ka hani humpo amti hemak chari pajona khortam khorok burino bo he ka hani pusharelia Tai khorok sa faida hanta apurke dol no sai ka bokap ang khai bin no bono to kurimani he bo hanai rang bonana ke neng bai kenala sa bo he ken tai ria ni sakapu apurke nai jong na bonno ro gan logi phaina ba ganta apurke onana ketamo dinile ang to kurna ang khai he hiyanana ni sakanta apurke bo do hangken neng he ye tu kurima ken neng manai ta ni sakanta afrika bo do phadina na tu kurina ni sakang ka phikung bamja ge thanganta afrika thangte tui ang he ya tu nana ni ya piri sebrung burung sapu ya piri ya kamsa second ang he ya tu nana angke he to haning jong ka bo kintu ang he ya tu nana ni ya piri second afrika bo ya ken neng manai ta antipu tei seu kan kai tei ya kamsa seu kai ang he ya tu nana eno kapo ao he ya ken neng mana ita haning ma telangi tu kuri phekang ke mura kasai pheu kapo ang he ya tu nana neng najita khonang sai thanang nono ni chapu e mura kasai phikung bami pheu ka hanta afrika ang he ya tu nana ni mura ka hanta ya kamsa kala Ausya berisik piring tangte hiya ke neng man sinaita ni sa sai pai daya kamsa sewi muraka perke anghe hiya tu nana ni kasa pai henta ga berisik piring tangte hiya ke neng phainaita an neng manaita ni sa te kapo amti kemang nogo sapaye nogo hi nanang he hiya na hantar kang kai ba bokai he liya nai
puisa manka hanta abrkai bo amte kemang to kurui he bo humplai tongkha hanya bo nei sai bini kasarang solo telang thangbai ke hanta sini Tripura sarok bo sing tabo awahai nanglai tongo sing Tripura no nayu Tripura no dofa ni bage hamkrai nayu do hani bo no naya bo awahai ke tongkha buni bu sabai ke sing nong bage do hanja kang ke ini tongkha yang ke sini bage yar ang he hiya do nana ne puisa he bo hangka puisa bolo tok sai kibi ka hamahai sing tau gaba sawi mono ke kibi ja goita awa tok tini ni golpo se jora tino takuk tai bukusong naru buji winai sidi okothumana hambai